Kalau lu bisa ngelakuin 8 bench dip kaki ditekuk, lu siap buat ngelakuin bench dip dengan kaki lurus. Kalau lu bisa ngelakuin 8 bench dip dengan kaki lurus, lu siap buat ngelakuin bench dip dengan kaki di atas kursi. Kalau lu bisa ngelakuin 10 bench dip kaki di atas kursi, lu siap buat ngelakuin leg assisted parallel bar dip. Kalau lu bisa ngelakuin 5 leg assisted parallel bar dip, lu siap buat ngelakuin negatif parallel bar dip. Kalau lu bisa ngelakuin 5 reps negatif parallel bar dip, lu siap buat ngelakuin negatif parallel bar dips dengan 2 second bottom hold. Kalau lu bisa ngelakuin 5 negatif parallel bar dips dengan 2 second bottom hold, 1, 2, lu siap buat ngelakuin parallel bar dip. Ore.